السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناة مون فرونسي فتفضلوا بالاشتراك في القناة واضغطوا على الجرس حتى يصلكم كل الدروس الجديدة، وإن أعجبكم الدرس اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم. إذن لنبدأ. Allez, c'est parti. إذن على بركة الله نبدأ درس اليوم، وسيكون تتمة للنص السابق. Simplé ne sait pas s'il fait froid. إذن سيكون هذا النص solution du jeu de la page précédente. إذن هو حل لعبة الصفحة السابقة. Solution du jeu de la page précédente. Image 2. إذن الصورة الأولى، سنتحدث عن الصورة الأولى. Il fait très froid. Il fait très froid. يعني الجو بارد جدا. C'est l'hiver. إنه فصل الشتاء. إذا نتحدث هنا عن هذه الصورة. La neige tombe. الثلج يسقط. Tu ne sais pas lire. Le thermomètre simplet. ألا تعرف أن تقرأ مقياس الحرارة simplet. 20 degrés au-dessous de 0. 20 degrés au-dessous de 0. 20 درجة تحت الصفر. au-dessous de 0. Quel froid. يا له من برد. Quel froid. Il faut t'habiller comme le bonhomme B. إذن هنا نتحدث مع simplet. Il faut t'habiller. عليك أن تلبس. Il faut t'habiller comme le bonhomme B. مثل الرجل B. Avec des bottes, un grand menton, un foulard de laine, un bonnet et des gants. إذن il faut s'habiller comme ce bonhomme. Avec des bottes et un gros menton, un foulard en laine et un bonnet et des gants. Maintenant l'image 2. Il fait très chaud. الصورة الثانية. Il fait très chaud. L'image 2. Il fait très chaud. C'est l'été. إنه فصل الصيف. Le soleil brille. إذن الشمس تلمع. Brille dans le ciel. تلمع في السماء. Le soleil brille dans le ciel. On coupe le blé dans les champs. On coupe le blé dans les champs. بمعنى نقطع القمح أو الزرع في الحقول. Quelle est la température. ما هي درجة الحرارة. 30 degrés. 30 degrés. 30 درجة. Alors simplet peut mettre une culotte courte. Simplet peut mettre une culotte courte. يمكنه أن يلبس سروالا قصيرا. Une chemisette. Une chemisette. قميص بنصف أكمام. Et des pantoufles comme le bonhomme C. Alors voilà l'image 2. Le bonhomme C. Alors simplet peut mettre comme le bonhomme C. Une chemisette. chemisette هي تصغير لشميز، وهي القميص الذي يكون بنصف كم. Une courte culotte بمعنى سروال قصير. et des pantoufles. des pantoufles هو هذا الحذاء على هذا الشكل، يكون حذاء صيفي خفيف. des pantoufles. إذا نمر إلى الصورة الثالثة. l'image 3. Il fait chaud. بمعنى الجو ساخن. Il fait chaud. C'est le printemps. إنه فصل الربيع. C'est le printemps. Les prés et les champs sont bien verts. Les prés هي المروج. Et les champs الحقول sont bien verts. خضراء جدا. Les arbres ont retrouvé leur feuillage. الأشجار استعادت أوراقها. Les arbres ont retrouvé leur feuillage.
Les oiseaux chantent. العصافير تغني. Combien marque le thermomètre? كم يشير مقياس الحرارة. Combien marque le thermomètre? 15 degrés au-dessus de 0. بمعنى 15 درجة. 15 degrés au-dessus de 0. بمعنى فوق الصفر. au-dessus. إذن رأينا في الصورة الأولى au-dessous بمعنى تحت. au-dessous de 0. تحت الصفر. هنا لدينا au-dessus فوق. au-dessus de 0 فوق الصفر. Alors Simplet mettra un pantalon, une chemise et une veste comme le bonhomme a. Comme le bonhomme a. Alors Simplet va mettre une chemise, une veste et un pantalon. Maintenant l'image 4. Il fait froid. الجو بارد. C'est l'automne. C'est l'automne. إنه فصل الخريف. Le ciel se couvre de nuages. السماء تغطى بالغيوم. Se couvre de nuages. Les arbres perdent leurs feuilles. إذن في الخريف الأشجار تفقد أوراقها. Les arbres perdent leurs feuilles. Je lis 5 degrés sur le thermomètre. أقرأ 5 درجات على مقياس الحرارة. Simplet devra mettre un bon tricot de laine et une veste comme le bonhomme D. Alors Simplet, il doit s'habiller comme le bonhomme D. Un bon tricot de laine et une veste et un pantalon. إذن انتهى هذا النص أو حل هذه اللعبة. سننتقل الآن إلى vocabulaire. La page précédente. La page qui est avant celle-ci. La page précédente. السابقة. La page qui est avant celle-ci. Au-dessous. Au-dessous. Le deuxième étage d'une maison est au-dessous du troisième étage. إذن الطابق الثاني هو تحت الطابق الثالث. إذن au-dessous هو تحت. على عكس au-dessus. Au-dessus هو فوق. Un foulard. En hiver, on met un foulard de laine autour de son cou. في البرد في فصل الشتاء on met un foulard. نضع وشاحا من الصوف. Un foulard de laine autour de son cou. على العنق. Un bonnet. Un bonnet. On met sur sa tête un bonnet de laine. إذن في البرد نضع قبعة من الصوف على الرأس. On met sur sa tête un bonnet de laine. Des gants. En hiver, on porte aux mains des gants de laine. إذن في الشتاء نلبس في اليدين قفازات من الصوف. Des gants de laine. Pousser. Le verbe pousser. La feuille pousse. إذن عندما نقول la feuille pousse بمعنى تنبت. تنبت شيئا فشيئا. Elle grandit. بمعنى تكبر. Elle grandit. Ce n'est pas la même chose que pousser un camarade pour le faire tomber. إذن pousser لديها معنى آخر من غير تنبت هو يدفع. Pousser un camarade pour le faire tomber. يدفع مثلا يدفع صديقه ليسقطه. إذن le verbe pousser لديه معنيين. إما une feuille qui pousse ou une plante qui pousse بمعنى تنبت ونجد pousser بمعنى يدفع. Une chemisette. Une chemisette. Une chemise dont les manches sont plus courtes. إذن la chemisette هي القميص الذي أكمامه قصيرة. Dont les manches sont plus courtes. قصيرة. Plus petites. صغيرة. Que les manches des chemises habituelles. على يعني القميص العادي. Expliquez les mots suivantes. إذن لنشرح هذه الكلمات. Une tablette. إذن هذه الكلمات هي مثل
chemisette. إذن هي تصغير لكلمات أخرى. لدينا هنا une tablette. une tablette بمعنى لوحة صغيرة. une tablette. une maisonnette. une maisonnette. يعني هنا الكتابة ليست واضحة. هذه S-O. une maisonnette هي المنزل الصغير. une petite maison. une mallette. une mallette هي الحقيبة الصغيرة. une petite valise. une mallette. une cigarette. une cigarette هي كذلك تصغير لسيجار. une clochette. une clochette بمعنى une petite cloche هو الجرس الصغير. une fourchette. une fourchette هي الفرشاة لكن لا أعلم هي تصغير لماذا. une fourchette. une hachette. une hachette هي كذلك هنا تصغير لفأس بمعنى الفأس الصغير. une hachette. une petite hache. des pantoufles. des pantoufles. les chaussures sont en cuir. إذن الأحذية تكون من الجلد. les chaussures sont en cuir. les pantoufles sont en tissu. إذن les pantoufles تكون من الثوب عكس الأحذية. sont en tissu من نسيج. en toile نوع من النسيج يسمى la toile. en toile. elles sont plus légères. تكون خفيفة أكثر. elles sont plus légères que les chaussures. يعني تكون خفيفة عن الأحذية. إذن سنمر الآن إلى بعض التعابير الموجودة في النص. c'est l'hiver. il fait très froid. la neige tombe. le thermomètre marque. Alors faire élaborer une série de phrases du même type à propos des autres saisons. إذن هنا نتحدث عن فصل الشتاء. c'est l'hiver. il fait très froid. la neige tombe. le thermomètre marque par exemple 20 degrés au-dessous de zéro كما رأينا في النص. حاولوا أن تتكلموا عن باقي الفصول بهذه الطريقة. c'est l'été كذلك c'est l'hiver كذلك c'est le printemps c'est l'automne. إذن حاولوا أن تقوموا بهذا التمرين واكتبوه في التعليقات. سأقوم بتصحيح. سنمر هنا إلى la conjugaison. la conjugaison. reconnaissance du passé simple dans les textes lus. إذن سنتعرف على le passé simple الماضي البسيط dans les textes lus في بعض الجمل من النصوص الماضية التي درسنا. إذن كما تعرفون le passé simple هو يستخدم فقط في الحكايات في الروايات والحكايات. إذن سنبدأ مباشرة. ma mère m'envoya au village. إذن رأينا هذه الجملة في أحد النصوص. ma mère m'envoya au village. إذن m'envoya le verbe envoyer يرسل au passé simple m'envoya. إذن سنرى هذا الفعل في le présent يعني في الحاضر. سنرى تصريفه في الحاضر وسيكون m'envoie. m'envoie. إذن هنا ma mère m'envoya au village أرسلتني إلى القرية. هنا لدينا m'envoie ترسلني. le verbe envoyer au présent. alors maman m'envoie ترسلني. je partis toute seule. je partis toute seule. ذهبت لوحدي. je partis le verbe partir au passé simple. je partis. إذن في الحاضر dans le présent سنقول je pars. je pars. je pars toute seule. par exemple je pars toute seule à l'école. أذهب لوحدي إلى المدرسة. un coup de vent souffla ma lanterne. إذن ضربة ريح نفخت على فانوسي. souffla le verbe souffler au passé simple. إذن au présent سيكون souffle. souffle. un coup de vent souffle ma lanterne. j'entendis des hurlements. سمعت صراخا. j'entendis le verbe entendre au passé simple.
إذن سنحوله إلى le présent الحاضر. سنقول j'entends أسمع. J'entends أنا أسمع. J'entends des hurlements. أستمع صراخا. J'aperçus la lumière d'une maison. إذن le verbe apercevoir. Apercevoir au passé simple. J'aperçus بمعنى يلمح. J'aperçus لمحت la lumière d'une maison. ضوء منزل. Donc, au présent, on va dire j'aperçois. J'aperçois. أنا ألمح. J'aperçois la lumière d'une maison. Je m'approchais. Je m'approchais. اقتربت. Le verbe s'approcher. S'approcher au passé simple. Je m'approchais. Alors, s'approcher au présent, ça نقول je m'approche. أنا أقترب. Je m'approche. Je frappais. Je frappais. طرقت. Je frappais à la porte. طرقت الباب. Le verbe frapper au passé simple. Alors, au présent, je frappe. Je frappe. أطرق. Je frappe à la porte. أنا أطرق الباب. Je frappe à la porte. كما قلنا le passé simple نستعمله في السرد. هو زمن السرد وزمن الحكايات. لكن في العادة إذا كنا نحكي شيئا يعني في الكلام لا نستعمل le passé simple. في كلامنا لا نستعمله أبدا. نستعمل le présent إذا كنا نتحدث عن شيء نفعله الآن أو شيء نفعله بشكل يومي نستعمل le présent. وإذا كنا نتحدث في الماضي فإننا نستعمل إما le passé composé أو l'imparfait حسب الاستعمال. إذن هذه هي نهاية هذه الحصة. أتمنى أنكم قد استفدتم. لا تنسوا أن تضغطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء. والسلام عليكم.